দিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন? এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. The BJP continued its organizational expansion in the tribal belts on Tuesday as 25 voters from 6 families officially joined the party at Jamtung BC. The induction took place during a crucial organizational meeting aimed at strengthening the party's grassroots base ahead of the upcoming elections. The Tripura Motha Party intensified its grassroots campaign for the 17th Pekwar-Jola Janmai Janavar constituency on Tuesday. Candidate Gita Dabarma conducted an extensive door-to-door drive in the Madhya Ganya Maravisi area, focusing on direct voter engagement ahead of the April 12 TTADC polls. Stepping into the 4th day of his high-octane campaign, Suraj Dabarma, the candidate for the 18th Agartala Jampui Jala ADC constituency, conducted an extensive door-to-door drive on Tuesday. The Tripura Motha Party displayed a united front in the 17th Pekwar-Jola Janmai Nagar constituency on Tuesday as candidate Gita Dabarma held a series of high-profile public meetings in Kantamani village. The campaign saw senior party leadership hitting the ground to mobilize voters in the Madhya Ganya Mara Visi area. YTF President and Tripura Motha candidate Suraj Dabarma visited the Takarjala constituency today to meet families left homeless by recent extreme weather on Tuesday night. A powerful combination of torrential rainfall and high-velocity winds recently swept through the region, destroying several homes and blowing away tin roofing.
With the TT-ADC elections fast approaching, the Indigenous Peoples Front of Tripura intensified its campaign in the 11 Maharanipur constituency on Tuesday. The party organized a strategic coordinate meeting to mobilize its grassroots base and reaffirm its commitment to the Tripura-led cause. Bringing to you the news of the day. The BJP continued its organizational expansion in the tribal belts on Tuesday as 25 voters from 6 families officially joined the party at Jamtung VC. The induction took place during a crucial organizational meeting aimed at strengthening the party's grassroots base ahead of the upcoming elections. The new members were formally welcomed into the seventh fold by a delegation of senior leaders, including Bipin Debarma, BJP State General Secretary and candidate, Swapna Das Paul, sitting MLA, and Mary Debarma, former Tripura Women's Federation General Secretary, who recently joined BJP. The event served as a platform for Mary Debarma to address the heavy speculation surrounding her recent exit from the Tripura Motha party. Responding to public queries, she delivered a firm clarification regarding her political shift. I did not leave Tripura Motha because I was denied a ticket, nor did I join the BJP for money. My commitment is to my community. You can serve your people from any platform, and I believe a national party like the BJP provides the most effective strength to work for the indigenous people of Tripura, Mary Debarma stated. आं हाथ दफानि बागै सामं खालायनानै हिनै दिनै 8-9 बोसोर धरियानो खालायै दंमानि जतन दादाक सिदाक सारा त्रिपुरा रायजोनि बरंनो सिवै दङ शुधु आঞ্চলিक दल दङै दंखाय सिमिनो हाथ दफानि सामंनिया जों नेशनल पार्टीआव दंफानो हाथ दफानि बागै कक सावै मानखे आबनो आं कतर होनो वानसुगो ताइ नेशनल पार्टी सेरि नायबा जों आबनि बागै नेशनल पार्टीआव जों बाना मारमखा आर जतटुकु उंसा दिनै जुदि आनो हामिया साराय सावै दंखं रां लुबि हिनै सानाय दंथुं शीत लुबनि बागै शीत मायानि बागै हिनै सानाय सावै दंथुं फियाबा आं शीतनि कबरिया शीतनि बागै आं हाखेगै अर भारतीय जनता पार्टी ओ फाया आनि त्रिपुरा सारंनि डेभलपमेन्टनि बागै से आं दिनै अर फायो दिनै बुइ हामिया सानाय सावै दंफानो आं जदि बीजेपी ओ हापन यागुलो जदि 10टा रायरकनि भबिष्यतनो जुदि आं कायसा जागाव तलाङै मानखाय अबबा आनो काइटर हामारि नै हिने आं वानसुगो आबनि बागैनो आं आसो खाबाइया खालगैनो सामुं तांनाय त्रिपुरा सादफानि बागै सामुं खलायनो थांनाय जे थाननि दंफानो त्रिपुरा सानि बागैनो पक्षावै थानाय Bipin Debarma hailed the joining as a testament to the pro-people policies of the BJP, asserting that more families are looking toward a national platform for the sustainable development of the indigenous communities. যিনি আপনাদের এলাকার এনডিসি বা জনপ্রতিনিধি বা যাদেরকে আপনারা ভোট দিয়ে এডিসির জনপ্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছেন তারা কোনো কিছু কাজ করেনি বা উনি কাউন্সিল ভবনে আপনাদের এলাকার জন্য একটা রাস্তা থেকে ধরে পানীয় জলের কোনো সুব্যবস্থার জন্য উনি চিন্তা করেনি তার জন্য আমি আজকে আপনাদের সামনে কথা দিয়ে যাচ্ছি এখানে আমাদের এই সুরমা বিধানসভার সম্মানিতা মাননীয় বিধায়ক মহোদয় আছেন আমাদের স্বপ্নাদি তো আমি বিধায়কের সামনে কথা দিচ্ছি আমরা সরকার আসার পর যেখানে মাননীয় সমাজপতি যেটা বলল কাস্টমার এলো বা হালাম কমিউনিটিকে কিভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায় কিভাবে হালাম কমিউনিটিকে আমরা আরো উন্নত করে নিয়ে যেতে পারে তার জন্য আমরা এডিসি প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমরা যদি সরকারে আসি প্রথম ফার্স্ট প্রায়োরিটি বেসিসে আপনাদের এলাকার মধ্যে রাস্তাঘাটের কাজ এবং পানীয় জলের সুব্যবস্থা সেটা আমরা সুনিশ্চিত করব মাত্র 2 বছরে আমি আজকে কথা দিয়ে যাচ্ছি মাত্র 2 বছরে আপনাদের রাস্তার সমস্যা এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা সবার করে যাতে
জলের নল পৌঁছায় সেটা আমরা ব্যবস্থা করব। জলবায়ু নবাগতদের জানাই স্বাগতম, ভারতীয় জলবায়ু নবাগতদের জানাই স্বাগতম। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। আসন আসন শহীদ জেলা পরিষদ 7 নং ডেমসের বিপিন দেবনাথ বিপুল ভোটে জয় করুন, জয় করুন, জয় করুন। শহীদ জেলা পরিষদ বিপিন দেবনাথকে বিপুল ভোটে জয় করুন, জয় করুন, জয় করুন। ভারত মাতা কি জয়, ভারত মাতা কি জয়, ভারত মাতা কি জয়। বিজেপি জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ। নীতিন নবী জিন্দাবাদ, নীতিন নবী জিন্দাবাদ। নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ, নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ। অমিত শাহ জিন্দাবাদ, অমিত শাহ জিন্দাবাদ। রাজীব ভট্টাচার্য জিন্দাবাদ, রাজীব ভট্টাচার্য জিন্দাবাদ, রাজীব ভট্টাচার্য জিন্দাবাদ। মানিক সাহা জিন্দাবাদ, মানিক সাহা জিন্দাবাদ। ভারত মাতা কি জয়। Reported by Amit from Jamtung, Chinikhara. The Tripura Motha Party intensified its grassroots campaign for the 17th Backward Jola Janmai Janagar constituency on Tuesday. Candidate Gita Dabarma conducted an extensive door-to-door drive in the Madhya Ganya Maravisi area, focusing on direct voter engagement ahead of the April 12 TTE DC polls. The door-to-door initiative saw a show of unity within the party leadership. Gita Dabarma was accompanied by MLA Manav Dabarma and former Minister Mayor Kumar Jamatia. The campaign yielded immediate results as 9 voters from 2 families officially joined the Tripura Motha during the drive. Welcoming the new members, Gita Dabarma stated that the increasing support at the village level reflects the public's continued trust in the participation for constitutional solutions and regional autonomy. Ini exactly senjata tongabo hungkai Ramcharan Para under the Modogoniya Mara Para BC. O jaga phayi sin again old friend sini Ramo te Sukanto borok 2 family borok IPF tiya kare tini no sin Tripura Motha join khlaika borni 2 family milui jotai 9 buta hungkai sin balaikano khaba khubai bongno lamsugo sini Tripura Motha family borok khapani bagi tei borni je kono prokar any kind of problem जों आपनो सल्यूशन बायके तलांनाय आपन बागै जों साकथारनाय borok बाहायनो महाराजा बाय तंगनानि ए कमिटमेन्ट दुइनो तिनि खायनो हाय जों एक फेमिलि अंलायै मानखा आगि जों एक तंगमानि मध्यखाने जों सिगां Tripura Motha हाबका borok तिनि हाबका सो हायनो हाय जों एक नाय मामन बागै जोंनि बबाग्रानोबो बेलेकनो हामबाय एकमात्र बिनि नाहारमुं बिनि चाइतकमुं बिनि मुसुकमानि बिसिंतिनो जों तरस सेबो ग्रेटर इउनिटनि लेकिन हमबाय कोने आगिंगे तिनी मध्य गनिया मारा पारा ओ बिसिओ 5टा वार्ड तंगमानि जों प्रत्येक वार्ड न थांका बेलेकनो तंगथो तिनी हामबाय खुबाय थाय बरो रिसिप्शन खायका आं फर्स्ट टाइम तिनी एज ए कैंडिडेट अंगमानि परे आं ओ बिसिओ तिनी पुला फायो बरो बेलेकनो वार्ड वेलकम खायकानो सो आबुन बागै ओ बिसिनि बरो मालाय आं बेलेकनो खाकथांखा आं बरकनि बागै तामु ख्लाइमान abo ang belakana sakta abo under the 17 sorry abo hungkai assembly constituency hungkai 12 takar jola edisi ke 17 takar jola jammu srinagar to ani constituency With the election date fast approaching, the Tripura Motha is banking on this micro-level connectivity to secure a dominant mandate in the backward Jala Janmai Jayanagar belt. Reported by Biplab from Kanyamara, Chinikhara. Stepping into the 4th day of his high-octane campaign, Suraj Dabarma, the candidate for the 18th Tagarjala Jampui Jala ADC constituency, conducted an extensive door-to-door drive on Tuesday. The campaign, aimed at solidifying grassroots support ahead of the April 12 TTE ADC elections, saw the candidate navigating through the interior pockets of the constituency.
Suraj Tabarma was accompanied by hundreds of enthusiastic party supporters as he visited numerous households across the village committees. Rather than opting for large-scale rallies, the candidate focused on listening to the specific grievances of villagers regarding local infrastructure and administrative services. Discussing the roadmap for the constituency under the next council administration and urging the electorate to participate in large numbers on polling day to ensure a decisive mandate. The fourth day of the drive was marked by significant energy, with supporters waving party flags and shouting slogans throughout the march. Ini ani fourth day ni tini campaign kemeni sini ani takazula here one constituency wa. Campaign khaimang angor tini malai pakai sini Mr. Sim music director bobe phai bobe tagbas kana sini chobani bai kan katal sami tango. Teang ani chobani takukte buk sonomon koyan muchung. Coba keplai khaina ni beri sim khansa matang bisingo pal khema tangai tamli pal hingkese sal haisi. And ang pujo tunggu bas kani ochong baribo Norok Jotono, Bobagrano, Logirway, the Prasata Sekuplangi, ADC Hapang, the Balkani, the Hazard Habis Tungitongo, the Hazard Equismi, the Hazard Tau Habis Paka, or Habisa Bano, the Pramota, Bobagran Netilto, Tasha, ADC Hapang Kawai, the Prasani, the Osik Shidilno, Jung the Prasan Yagon Sabi Maton Nai Hesi, Bunito Hani Barono Pun, the Tongimangla, Taran Omo, or the TDADC 6 schedule, Amonka Tiprasoni, Amonka, Cable, National Party Yaropuno, Bit Aropuno. Borni, Kasha, Putai more regional party by Snamzak, 6 schedule. Abani Boyno, and Konyan Mutunzo, Taku make up your mind to save our next generations. Make up your mind to protect your 6 schedule areas. Tini camping ni bagai ongkorman hingga bo area wong kurza katin. Tini mang orang fajar lampra hati ni simi tabu hostel kami, and pula tabu tufai na mura, natak zabra para orang ketinang meo campaign kait nunggu tu. Dur khainan ni eman kuno nangge kintu public go just ano naina ni mutung jago candidate sabo bobagra bai sabo chongjaka basik jarati chongjaka apona sabo naini mutung kintu apply ni bai abo no proshno no doubt aba ni apply mai tini je camping ong tini public rong ni reaction bom haimang khatai reaction mana ni bakha bom haima tongkha I hope o jaga bo opposition kashe pon vote bangla je samo de kan karan joto no bobagra ni khanja abo suraj deno hamjagi abo I prasad da fa bobagra hamjagi I prasad Moni believable both sini di Pramota Arno Somalion dunai abu no doubt. The 18 Takarjala Jampui seat is considered a key battleground in the upcoming polls. Portable Boyer from Takarjala, Chinikhara. The Tipra Motha party displayed a united front in the 17 Pekwarjala Janmajor Nagar constituency on Tuesday as candidate Gita Tabarma held a series of high-profile public meetings in Kantamani village. The campaign saw senior party leadership hitting the ground to mobilize voters in the Madhya Ganyamara VC area. The meeting at Kantamani village was not just a local gathering but a significant political statement featuring a lineup of influential indigenous leaders including MLA Manav Tabarma, former Minister Mayor Kumar Jamatia, former TDADC Executive Member Ramani Tabarma and Naisamari. Bijil kaya deh selalu unnutinya. Ani berapa para masih banyak. Orang kaya sidang mesti bayar Kongres banyak. Itu orang berapa sama ni betul Uttar Marina. Lalu saya na Raja Dewan nangkai. Jadi hal Dewan nangkai Kongres saya banyak.
बिजिम खायनो जों माया सिगां खायो माया जों आनसोल दल खायनो नांगौ आनसोल दल गाय त्रिपुरा मथा जों फालिसे इतिहास नायनो थाखाय बखरो जों ता मानखा दिनै पुइला जोंनि आनसोल दल थालुखाय इउडिएस त्रिपुरा वादार दिगुरथमति आनसोल दल खायो 17 বছর আন্দোলন খাইয়ে ইউজেসরাও তুমি উপহার খাইগা তুমি দেখা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল जों তাও ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মানখা ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সাউদারাই চিমান ব্লাই ইউজেস দারাই চিমান আর বাগৈ जों বড় প্রশ্ন খাইনাंगौ বিজেপি সাও কংগ্রেস সাও जों दाबिदा सामाना हांखाय जों नेशनेल पार्टी कदर खाय नांगौनि सामानि आबो बुल जों ताव दर बुधबाय दं जों तागले प्राय 40 বছর টাকা 1985 সালে जों डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानो 18 বছর फाइट लेखा जेल हाबका तजाखा बुजाखा बलि पर जों डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानखा जोंनि गवर्नमेन्ट एटा गाहाम गाहाम थै थांबायखा नरेन्द्र जमातिया सामतन त्रिपुरा द्राकुमारियान सरक ताके थांता हरि हरना देबरमा बरनि कलम तैबाय बरनि जवाबाय जों डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानसा सिगम दक्तनो कुन रिया कांग्रेस दक्तनो कुन रिया बीजेपी दक्तनो कुन रिया देखायसे बड़ा इम्पोर्टेंट जों जायगा सिना दरकार बीजेपी ने प्रश्न फायदे कांग्रेस ने प्रश्न फायदे जों ता मानबाय दमना लागा गलागाती चलिलाम एग्जाम्पल आगे अब जनरल सीट तमसी फिर बिल सीट तम मात्र 17टा तम असेंबली 17टा अब नो टीएनबी सिलाइनि फानबाय ते 3टा सीट बारे खा टोटल 20टा असेंबली सीट माखा अब सामान्य अवदान टीएनबी सिलाइनि फान बरं सावसु मुतिया जों कुन दाबिदा समाया ताबं सादि सिगां बाय जुता माखा बिजिम बाय जुता माखा कुनुमय डेवलपमेंट उन्नति बांनाय न नोंनायनि वेस्ट बेंगल आरो सिगां बिजिबि खाया डेवलपमेंट दं नोंनायनि हायद्राबाद तेलेंगाना आरो बिजिबि खाया उन्नति दं नोंनायनि आन्ध्र प्रदेश कर्नाटका आरो कुनि बिजिबि करै सिगां करै कांग्रेस करै तामिलनाडु राव बाहायके बरं उन्नति दं ताखौ আমদাগাই সিনসিনা দরকার তাও তিনি মহারাজ ভাইতে আন্দোলন দল जों তিনি অবসর তিনি ফরনাত অবন নরেন্দ্র জমা দেয়ার সরক তুমি এডিসি কাউন্সিলকা তার মহারাজ ভাইতে जों গোটা তেবলান মান নাই ডাইরেক্ট ফান্ড মান নাই তিনি হাজে অধিকার মান নাই जों নাকি মান নাই বলে তাকু করো जों বকম বাহাবায় দরকার করাই তিনি বুমদ্রা হাবু সাবু হাবু তুইতো সামখাই দं তিনি বাগै বতিনি তিব্রা ফাইজাক ब सारा तिब्रा बुरै दं ताबो जों बनि आशीर्वाद बाय बुबागारनि फान बाय जों डाइरेक्ट फान मोननाय जों हानि अधिकार मोननाय कमबर मानसिक मोननाय दिनै जों तमके बिजेपि बुझनाय जे बर बिजेपि र रोमानसिकनो कमबर कासगो डाइरेक्ट फान कासगो जों हानि अधिकार लेन अधिकार कासगो अब जों बुझनाय नों प्रश्न फाइ ताखौ बुखरो बीजेपी नेता प्रश्न फाइदे नों रोमानसिक कासगो डाइरेक्ट फान अब कासगो जों हानि अधिकार कासगो नों माने बुझनाय मास मास रमै जोबोर प्रश्न खायनाय जों बुवा राहाखै जों डाइरेक्ट फान दिनाय हानि अधिकार दिनाय रोमानसिक दिनाय जों माननाय पियाबा जों हानि क्लाइखौ जों माइया जों मानसाय सत्तै जों जबरदस्ती खामाना नाय दूर बायना नाय आंदोलन माना नाय प्रसारखै जों माना नाय जाखौ बुखरो Addressing the gathering, Gidada Verma emphasized the demand and the need for a permanent constitutional solution for the indigenous people. Ani khabar tahante bukucho sewa hase otra elaka tuni gure mani besek lama khanya ana kubang lama pusin mani omono lama khanya ra nai thang ni badam me sau
lama hamya iko jagan be samya abo to de sen khado abo unnai hechi tiya ba abo BJP ni MLA মন্ত্রী নেতা সাউলিংয়া চিনি খুব টিপ্রামতানি MLA bini saitok mumbai abo ini tomo engani phangi tomo takhu to bokso kaje কোন দুর্দান পিতা খাইজাবি তিনি অস্তিত্ব রক্ষণের বাগে একমাত্র মহারাজন তিনি লামা তিনি লামা ফুলুক নাই বিনি নাইমাতি তংখাই ছিনিছে অতি প্রাসার মুক্তি মানছিনা হেছি বিনি মেন এজেন্ডা আঙ্কাই তি প্রাসান মুক্তি রনানি जों সংখ্যা গরিষ্ঠ থেকে লঙ্গিস্তমে কমন নাই তমন থেকে রক্ষা খাইনি তিনি হানি অধিকার করিন মানো হানি অধিকার মান রনানি তিনি एडिसो रांग बि आलंनि तमन याकंग बागै जोंनो डाइरेक्ट फान्ड मान दनानि अंया खबा जोंनि कक बर रोमान स्क्रिप्ट अबनो कक बर रोमान स्क्रिप्ट छिरनानि बागै एप्रुवेल नाहारनानि अबरनो जोंनि बबागानि दाबि काजे जों ओ दागोन मा तंनाय जेसोपाना बय साफाइतो कक कबरनि हम उल्टा पुटा कक साफाइतो आको रुनो ग्राज जता खाइदि उल्टा बरनो सुंदि Tiprasa birman man tampure, tiprasa sato kita kumi tampure, nara biang tangi tampure, borno prashna khali haji. Senya tatonga lore, sini bagi kok sana ni bagi, sini biya lengkap birman nangkai, sini safeguard ni, sini nara khat khanya bagi senya tatonga lore. Otasa, sini kuno nyata no, BJP ni kuno leaders no, kuno nyata no, kuno mantri no, sini bagi kok sama ni tu mugya, angle mugya. কাবুসা পর্যন্ত শুধু তার মনটাই সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা প্রয়াস তুমি সাওয়ে তোমরা ঠকিনা নিছিমেছি আমি খাজানি তাকুনতে বুকুত নরক বরনি কোন বিন্দু মাত্র বিশেষ সামনে শুধুমাত্র বোমাগ্রানি কাপমানি মুক্তি নিয়ে হলো বকার যা খাইছি গোবাং বড় বড় দোকানে থাঙ্গো আবরগো जों কামচায়া আনসাকা খরচা থাঙ্গাঙ্কাই 100 জনা বলি নাই আমতে রঙে চিন্তা তাকে মহারাজ নাং সাও বনাইছি খরচা খরচে তিনি বিশ্বভাবে তঙ্গু গড়ের শত্রু বিভীষণ হয় তঙ্গু আমতে রঙে গ্রাহ্য তাকাই দি আর টাকাছে কুবুল কখন গাব এই 17 পেকুয়ার জেলা জন্ম জয়নগর ও জাগাও টিপ্রাম থাজে সেকেপন কপ্লাই নাই শুধু ও জায়গা তুমিয়া সারা ত্রিপুরা আবেস্টা যে তুমবা পরে তঙ্গনি জায়গা কম হুমানিও 25টা সিট তো বই ত্রিপুরা সরকার খাইনি থামি দङ শুধু সময়নি অপেক্ষা बैसाग मास 12 तारिख मुलतुनारगै दग दाख्लायै आनार समारो बोर्डुनाय बिजय क्षेत्र खायलायनाय नरो जागानाय दंदि मध्यगनिया मारा पाराव ब जागा बिजय क्षेत्र खायनाय जागानाय दंदि दो नायलायने बे जागा ओंखाय जोंबो जे तकबुक खुना होनाय खैजा मन्त्रि मासा बनाखै जोंहा दिना जों बिजय क्षेत्र खायनाय बागै जे तंग्रो राथा जाग्रा जा आप तकबुक काम दोनाय हेछि Reported by Biplov from Paikarzola, Chinikhara. YDF President and Tibra Motha candidate Suraj Barma visited the Takarjola constituency today to meet families left homeless by recent extreme weather on Tuesday night. A powerful combination of torrential rainfall and high-velocity winds recently swept through the region, destroying several homes and blowing away tin roofing.
During his visit, Suraj Barma personally inspected the damage and spoke with the affected families, many of whom have lost their primary shelter. The YTF leader expressed deep concern over the severity of the destruction and the immediate needs of the displaced residents. Suraj Barma met with victims in some of the hardest hit pockets of Takarjala. Jotonan hambai sini joto media somno singtini belanyo dukhujono ini wati nyobar phaima bai sini Takarjala ansayo west Takarjala north Takarjala tawsa jala je forman mani beleke boyano jotono sini tiprasani rini jotono boro nom no kun berono tin do berono futsa jaga khamake aban boro sini no khani ke sini bisini ton sini Takarjala ni promotion job present sini Kauzum, they tomorrow sini award sini member. Hakina sini kawang probably almost like 20 to 25 families ni nukung tini kuk 40 in kasi. So abani bagai bus kango borono bhage government ni hoite bhage subita riman abani sumata khanai and our SDRF NDRF ni je fund tomani abani hoite borono bhage sun je nangkung mani je bong ni byabostha no je boron tin ro boron nog ro boron ni kabang ma nosto mani abano bhage borono je riman abo sum tini boro bai tok khale or member no je khani sino to silin pari khai je khoti pon borono nani thun and I hopefully ang bias kayo government ni thani borok je nangkung ni borok inquiry khamani ya golo hamno borono the amount ruwai borono ko kaise kaham tung agin hain thun ni ang borono tino bong ni oil kani as a candidate hisabe tini bong nani thun obono chung tinor kun ekta rajnotik ya tinor kun politics ya बेफोर पर नीम की प्रसा सुख दुख खामिया चाहिए तुम के अब चिनी दायित्व है ऐसे ओ एरिया में चंगजक लीडर हिसाबै जों अब बंनि साममा बासाने कारण बर तिनि हर थुनाय नक सुखले हैसि के ब तीन गलां गलां जतन काका ककंगले माइक चानानि पॉइंट बर तिनि कुन व्यवस्था करी अब सुतिन नायखै बंनि किसिसा जे मानमनि सिनि मिगुनते चुबा चुबा बिसर फाइनानि खायनि खुंबसक नगरक डेमेसन खाय बा बाय थांगानै सिमान प्राय तिनि वेस्ट Takarjala बै नॉर्थ Takarjala बिसि इफेक्टेड खा ओ इफेक्टेड न प्राय अलमोस्ट 20 परिवार हाय हम इफेक्टेड खा हैसि जों खन आं खनाम लगे लगे न वाति वाइ तंहन फाइके लगे लगे न फाइ तिनि वेस्ट Takarjala नायखानि न हॉस्टेल कामी तिनि yang इबाता अंग ताबु सनर नॉर्थ Takarjala सेंटिफाइड स्कूल गाना वो अरब नाय फैया हैसि बेलेनि किरिमा सिंजागा तिनि नगर कत फाइ नखुर बाय थामनि खुबै दुखित हैसि तखन गभर्नमेंट हति जेसिं मानसा सुबानाय अब गभर्नमेंट नि मासु बानाय अब रुल्स अन तंग है जे केबनि नक खतिं थाका SDRF NDRF फंड हेते बोनो सुबानाय केबो फानो तिनि न पार्टी मंगो साक देरनाय एबा साक दुखुमाने रक्त द खरकसा सिनि ओइको मोराबारि वेस्ट Takarjala नि तीन बा याकुं राजा खबिनि बयो सं थांमाला फैका बोनो सिमना तो बोनो साक देरमन नुखो खुबै कतर के बिनि प्राय सातटा सिलि नाखानि खनाव सातटानि सिलि नांगौ जावबो से कतर के बिनि का साथांका तीन बाय राजा के तै आछा जरो ताबसा जरो तो सं ताबो जे पदमन फैमिली और तो केबो साक दुखुमाय तबके नगरो बेलायनो इफेक्टेड इन खाजाराव आबन बाय आं कोने सिन खाका हम लुकुरनो बाहिनो न आं हांके ताबु सं ओम हाय जरावो सं खरसा टेक खरसा सं सुबावै बसं बं नंग नुखुंगो आनि ताकु आनि बुकु काहाम नै सं मान सुबै बरबाय सं बसतांगो सामखाय बरबाय सं याक बोनो फलगना नांगो Tomuno se vele más. Bureau Report, Trinidad. With the TTADC elections fast approaching, the Indigenous Peoples Front of Tripura intensified its campaign in the 11th Maharanipur constituency of Tuesday. The party organized a strategic coordinate meeting to mobilize its grassroots base and reaffirm its commitment to the Tripuran cause. IPFC long live, long live, long live. IPFC long live, long live, long live. Kamario Bomario Putno, Kamario Putno, Kamario Bomario Putno, Kamario Putno. IPFC long live, long live, long live. Long live, long live.
IPFC Damariwa Pudo Bangbutai Pirate Day. IPFC long live. IPFC long live. Israel Trump noise. Israel Trump noise. Tanedi Damariwa Bomariwa Pudo night. Tanedi Damariwa Bomariwa Pudo night. Tanedi Damariwa Bomariwa Pudo night. Manjerian Bangbutai Pirate Day. Manjerian Bangbutai Pirate Day. Manjerian Damariwa Pudo Bangbutai Pirate Day. IPFC long live. IPFC long live. IPFC in the pan batako. IPFC in the pan batako. Tanedi Damariwa Bomariwa Pudo night. Tanedi Damariwa Bomariwa Pudo night. The meeting was headlined by Sukla Charan Nawatia, Cabinet Minister and senior IPFT leader, who joined the constituency candidate to interact directly with the local electorate. His presence is seen as a move to reassure voters of the party's continued relevance and influence within the state government. Sultamongge IPFT ini bersama 2018 ni sini parti IPFT BJP balance to kuno jaga thangke প্রশ্ন রাখতে যাবে জন্য দুটো সেখানে নরক 18 সিমিনো জুদু থাই তিনি থামুঙ্গে নরক আলাদা নামা আকোনো যতনো মাসও 2018 যে জুদুরে থাই 2019 বিধানসভা বিল পাস থাই দি রকমানি জেসিনি টিপিসি থাইনানি আ জিনিসটা তাসু জরা কোনো সাকসেসফুল থাইয়া ও কারণে তো বিজেপি দাই তিনি অংশরে তো আলাদা পার্টি তো আলাদা ভাবে তারা মান খানে পুরো কষ্ট করে মারিব আবো হাইকেনা তো দুই দিন খাইমাগাই দুই দিন থেকে মাত্র 2 দিন থেকে শুরু খাইমাখো 2 দিন দুটো খাইমানি বিসিপি সাইমাখা যে নগত হাবিয় কাম চিত্রম থাংপুর কাম সিপিএম কাম বিজেপি যত নগ হাতাংখো যত নাসি বাচ্চা হামসাই তঙ্গ লোকেলনি ক্যান্ডিডেট মায়া উকনো যত নগ খাসাই তঙ্গ চিত্রমথা লাইফনে 5 বছর তং ইয়ান কমকলে রিনে মানি 5 বছর লাইফাকা কোনো সমস্যা মালিয়া তাবু হাইলো হাই তাই আলাদা টাকার গোলামি দেবো ধরুন উত্তর দেবো না খাই করতে ওঠা আবনো যদি খাংখে তাই 5 বছর থাঙ্গো নাইনে যত সামান বিচিতে ইয়াও থাকা নুনাও তুমুনাও থাঙ্গে নাইমানি আর যত তিনি মাখা বাহাই মালে ধর্ম খেমানি বিচিতি কেন কারণে তিনি মন্ডলী দङ কাটলি মন্ডলী বিশ্ব কাটলি মন্ডলী আরো আংশ হল সেজাগে একেবারে বেমালি মানে বিচিতে চিত্রমথানি IPFC long live. Kami editu bomariwa pudo noi. Editu bomariwa pudo noi. IPFC long live. Manjerian Bangbutai Pirate Day. Manjerian IPFC Damariwa Pudo Bangbutai Pirate Day. IPFC long live. IPFC long live. Israel Trump noise. Israel Trump noise. Tanedi Damariwa Bomariwa Pudo night. Tanedi Damariwa Bomariwa Pudo night. Tanedi Damariwa Bomariwa Pudo night. Manjerian Bangbutai Pirate Day. Manjerian Bangbutai Pirate Day. Manjerian Damariwa Pudo Bangbutai Pirate Day. IPFC long live. IPFC long live. IPFC in the pan batako. IPFC in the pan batako. Tanedi Damariwa Bomariwa Pudo night. Tanedi Damariwa Bomariwa Pudo night. IPFC. IPFC. Pure Report, Chinikhona. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhona.
তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই From Lychee Drinks, refresh your feelings. Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. The BJP continued its organizational expansion in the tribal belts of the state as 25 voters from 6 families officially joined the party at Jamtung BC. The induction took place during a crucial organizational meeting aimed at strengthening the party's grassroots base ahead of the upcoming elections. The Tripura Motha Party intensified its grassroots campaign for the 17th Pekwarjala Janmai Janagar constituency on Tuesday. Candidate Gita Dabarma conducted an extensive door-to-door drive in the Madhya Ganya Maravisi area, focusing on direct voter engagement ahead of the April 12 TTADC polls. Stepping into the 4th day of his high-octane campaign, Suraj Dabarma, the candidate for the 18th Tagarjala Jampui Jala ADC constituency, conducted an extensive door-to-door drive on Tuesday. The Tripura Motha Party displayed a united front in the 17th Pekwarjala Janmai Nagar constituency on Tuesday as candidate Gita Dabarma held a series of high-profile public meetings in Kantamani village. The campaign saw senior party leadership hitting the ground to mobilize voters in the Madhya Ganya Maravisi area. YDF President and Tripura Motha candidate Suraj Dabarma visited the Tagarjala constituency today to meet families left homeless by recent extreme weather on Tuesday night. A powerful combination of torrential rainfall and high-velocity winds recently swept through the region, destroying several homes and blowing away tin roofing. With the TTADC elections fast approaching, the Indigenous People's Front of Tripura intensified its campaign in the 11th Maharanipur constituency on Tuesday. The party organized a strategic coordinate meeting to mobilize its grassroots base and reaffirm its commitment to the Tripura-led cause. Bringing to you the news of the day. The Indigenous People's Front of Tripura intensified its electioneering for the 8th Ganganagar constituency on Tuesday, signaling its intent to reclaim influence in the tribal council. The campaign was headlined by Shukla Charan Nawatia, cabinet minister and senior IPFT leader, who joined the local candidate for a series of high decibel outreach programs. Minister Nawatia's presence in Ganganagar is seen as a strategic move to boost the party's morale in a constituency that is expected to witness a multi-cornered contest. Accompanied by the constituency candidate and a host of senior district leaders, the minister participated in public meetings, organizational reviews and direct voter interaction. Aboni bagai, bini party ta mongoi tong abo sini naharna ni kogya.
जों 2009 नि सिनि दाबो 2026 17-18 বছর কাতুতै सिनि कायसेपनो एमडीसी जों सौगिरि मायाखौ अथच जों जेटा टीयूजेस नि सामंतांमानि टीयूजेस नि अबदान बाय सिडुल मानथा एडीसी अबनो जों बेस खायनो 2009 नि सिमि टिप्रालेन सानि थेमानि अ एडीसी न এই 17-18 বছর जों टिप्रालेन साननाय रक आईपीएफ नि खरकसापनो जों काउन्सिल थांलाय मायाखौ अबनि बागै ओ इलेक्शन चिनि बागै बेलाय इम्पोर्टेंट जों चिनि पार्टी नि अंगै नरकनि लोकल चिनि मणिमय देव बर्मा बनो जों चंखा अबसुदु बो कैंडिडेट गया जों आईपीएफ नि जरा टिप्रालेन साननाय रक जों से कैंडिडेट जों जत से कैंडिडेट निवान सबै केबो बाय कक बांलायावै केबो ना हामिया सायावै दाबुंनि परिस्थिति अनरावनो खोना